guys, kita udah nyampe Terminal 3. Kita berdua, nggak berdua, sama Dias, sama Bima, sama Besta. Coba kasih lihat. Kita bawa helm. Mau motoran. Mau ngojek. Kita mau sarapan dulu. Kita mau sarapan dulu. GM. Sama pengen beli matcha deh. Sekarang jam berapa? Jam 7. Kita boardingnya jam berapa ya? I don't know. Ini mau nabrak dong. Dari Bali. Habis ini mau makan, lapar banget. Ya, jam 2 siang. Tomorrow. Hari kita mau Watersport. Kita mau Watersport di Tanjung Benoa. Tanjung Benoa mau Balik naik Parang. Oh iya, itu sih. banana boat. Soalnya aku coba. Tomorrow. Pagi ini kita udah ada di GWK, mau Kita lagi nunggu shelter bang. shelter. Ini mana? Ini Jakarta pak. Jakartanya mana? Bro. Ladies and gentlemen, nice to meet you. My name is Stella.